Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita masuk chapter 3 PLC Hardware Design. So, kita akan kenal hardware one by one. Okey, ni adalah PLC building structure. So, setiap PLC ni dia ada 5 basic component, iaitu processor, dia punya main dia untuk proses segala maklumat yang masuk, yang keluar. So, memory unit, dia proses dan juga dia perlu ada simpan dia punya memori. Dan power supply ni untuk membekalkan dia punya elektrik. Kalau komputer tak ada power supply, tak hidup juga kan. Begitu juga benda ni. Input interface. Kalau komputer, input interface dia mouse. Ini kita tengok lain. Output interface, kalau komputer output dia adalah monitor and display. Display ni monitor, output tu macam kita print sesuatu. So untuk yang ni kita tengok apa itu processor. Yang pertama, processor ni adalah unit or central processing unit. Sebab tu nama dia CPU. It's a unit that containing microprocessor. This interprets the input signal and carries out the control action according to the program stored in the memory, communicating decision as action of signal to the output. So dalam bahasa Melayunya, CPU ni ataupun processor ni adalah sesuatu yang dia ambil input signal dan dia proses benda tu. Sebab tu nama dia processor. So, dia akan control the action. Apa tindakan seterusnya? Berdasarkan program yang kita dah simpankan di dalam memori. Okey, seterusnya memory unit. Memory is a stored memory unit and is used for control action. Exercised by microprocessor. Memori ni ada dua jenis. Satu, RAM, random access memory. Kita boleh write and kita boleh read. Dan memori ni akan hilang bila power supply is disconnected. RAM ni bila kita off komputer, hilang habis. Kita ada satu lagi adalah read only memory. Memori ni memori yang kita simpan je data dia. Kita hanya boleh tulis. Kita boleh hanya boleh baca tapi tak boleh tulis. Dan kita memerlukan special equipment untuk delete. Kita off pun sistem tu dia tak delete. Yang tu kalau memori tu dalam room. Kalau dalam RAM kita tutup power dia hilang. Okey, seterusnya nombor 3. Display and indicator unit. Fungsi dia adalah untuk to refer the internal relay status display PLC. Yang ni kita biasa tengok dalam console programming is the user using the mnemonic code and programming computer screen if the user using software program. Apa itu console programming? Awak perasan tak dekat CNC mesin, kalau korang mesti pernah guna, kita ada skrin kecil yang hitam putih ke putih biru ke, kita boleh nampak kod-kod yang telah ditulis kat situ. Yang tu namanya mnemonic code. Tapi kalau kita guna software apa semua, kita boleh juga tengok dekat skrin komputer. Okey, ni untuk kita tengok dia punya apa yang kita dah program, apa semua kita check balik untuk semak. Okey, input interface ada carry out signal from the process into the controller. They can be input switch, pressure sensor and other like sense sensor of PLC. So biasanya untuk input interface ni kita adalah
input switch, kita on off push button apa semua tu, pressure sensor dan lain-lain jenis sensor, contohnya proximeter, apa-apa sensor yang memberi data kepada sistem kita. Seterusnya, output interface adalah tindakan the device that PLC used to send the change of out to the world, actuator. So, okay, dia punya output dia biasanya actuator. Contohnya, ni actuator. So, bila dia input, okay, detect, dah cukup bilangan ataupun apa semua, dia boleh, benda ni boleh tolak. Dia punya pergerakan untuk mengawal sistem tu can be adjust or control the process. Contohnya actuator ni ataupun motor dia on, ataupun relay, light, pump dan macam-macam jenis lagi lah. Okay, contohnya this is PLC. Ni input, kita ada push button, kita hantar kepada bahagian input dekat PLC ni, and then dekat dalam ni ada memory and processor. Dia akan proses, dia keluar dekat output. Output ni akan hantar dekat actuator. Actuator ni yang akan kawal dia punya switch untuk motor tersebut, ataupun actuator, ataupun kita panggil motor starter. Okay, ni dia punya operation dia. Macam tadi kita ada input daripada sensor ataupun push button, contact, limit switch dan macam-macam lagi. Dia masuk dalam ni, processor dia proses. Dia proses dengan bantuan programming, device dan juga memory. Dan dia perlukan juga power supply. Dah siap proses, dia akan output. Bahagian output ni, dia akan keluar melalui solenoid ataupun contactor ataupun alarm untuk bunyi ataupun lampu dan macam-macam tadi, seperti yang kita bincangkan tadi. Okey. Ini dia punya step untuk PLC operation. First start kat sini. First start, dia akan scan input. Apa maklumat yang dia dapat? Scan apa state dia? On ke, off ke, apa semua. Okey, bila dah scan, so dia akan proses the program logic, program scan. So, sekarang, contohnya sekarang, input dia dapat, dia kena on. So, program scan apa nak on? Lepas tu, lepas on, dia hantar dekat output scan. So, dia pun, contoh, output dia adalah on contactor. So, dia output dia energize. Dia akan on kan mesin. Lepas tu, seterusnya housekeeping ni macam contohnya communication, internal diagnosis. Kita nak diagnose dia ataupun kita nak check data dia, kita pergi dekat housekeeping. Lepas tu, dia ulang balik proses seterusnya. Continually repeated process in a loop. Terusnya, ni dia punya PLC architecture. Kalau kena lukis, awak perlu ingat gambar ni. Senang saja, tak payah. So, apa yang berhubung antara processor, input, output dan memory? Kat memory ni ada program. Kita simpan program dalam memory. Input dengan output ni real world. Daripada real world kita masuk dan daripada real world kita keluar. Yang proses yang dalam PLC ni, dalam tu hanya ada address, data dan control. Address, data dan control. Address tu mana kita nak letak apa semua nak simpan. Data tu dia punya data dia lah. Control tu macam mana kita nak kawal dia. Okey, ni adalah processor. So, tadi saya just cakap dia punya function ni. Saya pergi more detail about the processor. Okey, processor ni adalah brain of the PLC. Dia punya otak. Dekat otak lah kita proses. Okey, nak angkat tangan ke, nak turun tangan ke, nak tulis ke, semua bermula dari otak. Consists a microprocessor for implement
the logic and controlling the communication among the module. So kita nak on off apa semua sistem tu dalam otak, dalam PLC CPU. So dia sebagai communication dan juga antara modul-modul dalam otak ni. Ada macam-macam jenis modul. Macam dalam otak kita lah, sekejap nak fikir nak makan, sekejap fikir nak pergi shopping, sekejap fikir nak belajar. Semuanya ada dalam otak, modul-modul yang berbeza. It's designed so desired circuit can be entire the relay logic form. So the design circuit can be entered in relay ladder logic form, and the processor accept input data from the various sensing device. So dalam ni dia untuk masukkan dalam processor tu, kita ambil maklumat daripada sensing device, dia execute the user program, start user program, dia ambil program yang kita dah letak dalam otak dia tu and send appropriate output command to control device. So dia punya tugas dia ambil input data daripada sensing device, lepas tu dia store dalam, dia laksanakan proses yang telah di store dalam program dia. Kita program ni, dia laksanakan tugas tu dan dia hasilkan output dia. Okey, program unit. Dia ada program console dan program loader unit dan BDU. Benda ni yang ada dalam PLC. Kalau awak tengok dekat sini. Okey, PC ni adalah common use as programming device. The software allow to user to create, edit, document, store and troubleshoot the program. So dekat PC ni awak boleh create program baru, edit dia, dokumen, kita simpan dan juga kita troubleshoot. So PC communicate with PLC with serial or parallel data communication. So dia communicate dengan PLC ni dengan serial data serial or parallel data communication. Program console. Program console ni adalah yang digunakan untuk program small PLC. Okey. Kalau untuk PLC yang kecil, kita guna program console. They are compact, inexpensive and easy to use, but not able to display much logic on screen as computer. So dia lebih kecil tapi dia jimat. Namun kelemahan dia tak boleh nak display banyak sebab dia punya screen tu sangat kecil. And they often use the factory floor for troubleshooting and modify program and transferring program to multiple machine. Biasanya digunakan dalam factory floor untuk troubleshooting and modify program and transfer program untuk jenis mesin berlainan, berbagai jenis mesin. Program loader unit. Okay, they load program into PLC system. Dia adalah unit untuk kita masukkan program yang kita telah ada. Macam kita dah buat program tempat lain, kita ambil, kita nak load dia dalam PLC system. Namanya adalah program loader unit. VDU, video display unit, adalah untuk process operation and system status information to be displayed by the PLC. Untuk proses operation dan juga kita nak tahu status dia. Kita nampak dekat display unit ni. Ni jenis-jenis untuk programming unit, iaitu PC. Kita ada programming console yang kecil, program loader unit just untuk load dia dan juga video. Okey, ni programming device. PC with appropriate software. Personal computer biasanya kita guna sebagai programming
device sebab dia lebih besar dan lebih multi-purpose. The software allows user to create, sebab dengan komputer kita ada kita ada keyboard untuk type apa semua senang nak edit. Dia nak troubleshoot program pun senang. And then the personal computer is communicate. So kat komputer pun kita boleh sambung dengan PLC guna serial or parallel data communication link. Ni untuk yang kecil punya one health unit with display. These health programming device are sometimes used to program small PLC. They are compact, kecil je, inexpensive and easy to use, but not able to display much logic string as a computer meter. Dia kecil, jimat, tapi saya tak boleh tengok banyak macam kita tengok dalam komputer. Dia lebih kurang macam yang ni, programming console ni. Okey, seterusnya housing unit. Housing untuk kita punya PLC ni to provide protection to the circuits and components, internal component of PLC. So kita macam komputer, kita ada rumah dia PC. Kita tak letak macam kat luar semua tabur. Untuk susun dokumen circuit semua di dalam tu lebih protect daripada habuk apa semua. Okey. Second storage unit adalah related to CPU, where all program information are stored. Tempat kita simpan maklumat dan program. And power supply unit adalah untuk memberikan power kepada CPU, input unit and output unit. Print unit adalah unit yang digunakan untuk print the program, a control system that are controlled by PLC, either graphic or text. So, printer unit ni kita nak print program tu sama ada dalam bentuk gambar rajah hasil lepas kita ni dan juga teks. Okey, ni power supply. Power supply ni kita supply DC power, bukan AC power ya, to the modules that plug into rack. So in large PC system, the power supply does not normally supply power to the field device. So dia asing. Kalau large PC system, large PLC system, dia tak gunakan power supply ni untuk field device. Kalau untuk PLC ni, power supply ni use untuk field device sekali. So maksudnya power supply ni dia kalau dalam yang besar punya, dia just untuk PLC sahaja. Manakala kalau untuk yang kecil punya, dia bukan setakat untuk PLC tapi untuk device-device lain yang berkaitan untuk kawalan actuator, dia punya motor semua. Kalau yang kecil, dia sambung sekali dengan power supply. The input device use PLC include push button, contoh-contoh input device tadi, limit switch, relay contact, photo sensor, proximity switch. Proximity switch ni nak ukur dia punya jarak, temperature sensor and input device can be in AC or DC. Input device ni mungkin dia dapat dia punya power supply adalah dalam bentuk AC ataupun DC. So the input voltage can be low or high. So tak kisah dia tinggi atau rendah. Dan dia punya input signal boleh jadi analog dan boleh jadi digital. The different input require different output input modules. So dia punya contoh ni input. Ini dia pergi dekat PLC kan. PLC ni untuk menerima input ni, dia ada input modul. Ni dia sebelum dia keluar pergi dekat output ni, dia ada output
modul. Jadi different input ni different lah dia punya input modul. The input module provide an interface between PLC ataupun sini adalah CPU. It's only kalau yang ni dia DC, dia guna high voltage sebab dia boleh high atau low. Kat sini dia sampai kat sini dia akan turunkan dia punya voltage untuk dihantar ke CPU sebab CPU hanya guna low voltage. The input module function is to convert the input signal to DC voltage that are acceptable to CPU. So tadi kalau kita tengok yang ni AC dia boleh ataupun DC. So dari sini masuk AC atau DC. Dia pergi sini dia akan convert to DC. Baru boleh dia masuk CPU. Sebab tadi kita tahu power supply untuk CPU itu adalah DC. So standard discrete input module, ni contoh-contoh dia boleh masukkan semua ni. And transistor logic level. The device controlled by PLC include relay, alarm, solenoid, fan, lights and other starter motor. And then these devices are required different level of AC and DC voltage. Untuk output pula operated by sending output signal to external device called output device. So sama juga macam input tadi. Lepas dia lalu daripada PC tu, dia akan pergi dekat output module, lepas tu baru pergi dekat output device. The example of output device adalah alarm, light, bus, motor and starter. Output module are used to provide the electrical connection between the internal processing unit PLC and the output device which provide a signal. So saya ni tengok kat sini output module dia akan hantar ke output device. The PLC manufacturer produce various type of output module. The modules are different by type, berbagai jenis type electrical signal that are produced such as variable DC voltage, AC voltage and on-off discrete voltage. Okay. Ini I/O configuration. I is input, O is output. This is input interface, this is output interface. It is typical of normal small PLC. Kalau PLC kita guna I/O configuration. Comes with one package, not separate removable unit. So dia satu package je. The processor and I/O are packaged together sekali. Lower in cost sebab dia harga murah, sebab dia itu je. Tapi dia kurang fleksibel sebab dia fix. Kalau modular ni, dia divide by compartment into which separate module can be plugged. Jadi modul 1, modul 2, modul 3, modul 4. The features are great increase your option. So kita ada banyak pilihan. The unique flexibility, you can choose from all module available and mix them. Kita boleh gabung any way you desire. So the input and output module. Kalau modul ni kita ada input and output module. Tapi kalau untuk fix I/O configuration, dia just satu saja. Okay, ni yang modular kita boleh masukkan when the module is slide back into the rack, kita masukkan dalam rack dia. It make the electrical connection. Dia sambung tu, tak macam awak pasang palam. It's called, dia akan contact dekat sini, kat belakang ni. They call backplane. Dari backplane ni located area the rack. So dari sini dia akan boleh hantar data untuk combine semua modul-modul ni. So ni untuk input modul yang saya terangkan tadi. Form the interface which by input field the device are connected to the controller. So daripada ni input field device, daripada
device ni dia hantar ke input modul. Ataupun dia boleh juga guna software contact relay in term of field and real world. Yang ni adalah real world. Use are distinguished the actual external device exist must be physically wired into the system. Yang ni kalau kita guna input field guna bukan real world, ni field. Yang ni kita guna komponen ni dan disambung secara hardwired. Macam tu juga ini. Ni output device, kat sini ni ada PC. So, sama ada kita guna output field device, itu dalam komputer, ataupun kita guna output komponen sebenar in real life tadi, relay, motor starter apa semua kita sambung secara hardwire. From the interface which are output field device are connected to the controller, and the PLC employ an optical insulator which light to electrical isolatory internal component from the input and output terminal untuk dia isolate antara input and output terminal. Kalau awak nak tahu, nanti saya akan share video pasal optical insulator, isolator. Okey, sekian. Terima kasih.